খুব সুন্দর, নামের সঙ্গে তোমাকেও দেখতে খুব সুন্দর। তুই সবকিছুতে সাপোর্ট করিস, সেটা আমার খুব পছন্দের। সি ওয়াকিং এইগুলোতে তুই যে সাথে থাকিস, এর জন্য তোকে থ্যাংক ইউ। শুধু দেশ যাত্রায় নয়, বিদেশ যাত্রাতেও তুই আমার সঙ্গে থেকেছিস, আমার পাশে থেকেছিস, এটা খুব ভালো লাগে। इससे पता चलता है कि कितना एक दूसरे को जानते हैं। এত দূরে দূরে ওরা থাকে, যার জন্য স্টেজে এত কথা বলতে পারে। ওরা এত কাছে থেকে তার জন্য স্টেজে কোনো কথা নেই। But anyways, बहुत अच्छा नाम बताओगे मैं सामने हाँ কল্পনা, আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি, কারণ তুমি চিরদিন আমার সঙ্গে থাকো। আমি যেখানেই যাই তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাই। এটা তো একদম সত্যি কথা। আমি আমার মায়ের বাড়ি তো খুব একদমই রেলে থেকেছি, মানে নিজে থেকে এখনো একটা দিনও একা যাইনি। তো এটার জন্য ওর পারমিশন অনেকবার দিয়েছে, কিন্তু আমি নিজে থেকে যাইনি, তার জন্য ধন্যবাদ। इससे पता चलता है कि कितना कुछ है बोलने के लिए जो हम बोल नहीं पाते हैं। जब मौका दिया जाए तो ये सब बातें निकल कर आती है। तो थैंक यू आप सभी का कि आपने अपने कुछ लम्हे हमारे साथ शेयर किए। इसमें कोई जीता नहीं, कोई हारा नहीं, वो जस्ट एक्टिविटी कराने का एक बहाना है। थैंक यू सो मच। माफ करना बाबा निकल चुके। बाप कहना बाबा इतना नहीं बोला। बिना किसी देर के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मेरी किस्मत ही कितनी खास है कि तुम जैसा यार मेरे साथ है। इनकी आज वक्तव्य से यही लगा कि एक दूसरे के साथ चीजें कितनी आसान हो जाती हैं। कोई भी मुश्किल आए, कोई भी परेशानी आए, कैसे वो छूमंतर हो जाएगी किसी को पता नहीं। तो इसी भावना के साथ आज हमारे यहाँ आ रही है महिला मंडली जब कोई बात